again to my YouTube channel. In today's video guys, we are going to watch this video from Vicky Naka's YouTube channel titled Ini Yang Sebenarnya Terjadi. This is the explanation of Vicky Naki and Diana's situation right now. And also for other viewers who look on this collaboration, this is the ending story of the fairy tale story of the prince from Indonesia and the princess of Kazakhstan. And I hope you will watch this video until the end, because after this video I will give my reaction on this video, and also I will read some comments of viewers, and so it will help us to understand this video. So without further ado, let's start and play this video. It's a 10 minutes video, and this was uploaded yesterday or last night. So let's start. Oke. Ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya. Sebenarnya aku juga nggak mau bahas ini sih sebenarnya. Cuman banyak juga dari kalian yang, Bang, ini gimana sih cerita sebenarnya gimana gitu. Karena kemarin ya, mungkin kalian udah banyak yang tahu juga, Diana ada ngepost story masalah kayak dia ngelarifikasi gitu, dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih, dan aku pengen ceritain ke kalian semua. Aduh, sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih masalah ini, tapi ya biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus ngasih tahu ke kalian semua. Ini mana ya Kak Tere ya? Mas Aziz? Mas Aziz? Ada Kak Tere nggak sih? Nah itu deh. Kak Tere sini dulu deh bentar. Nih, manajer Vicky Naki. So she is the manager of Vicky Naki. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tahu dulu kalau ini Kak Tere manajer aku. Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian. Gini, aku dengan Diana itu dari awal ketemu di Ome TV juga nggak pernah disetting. Ya kalian tahu sendiri Ome TV kan random gitu. Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Diana. Dan aku gimana ya? Mungkin kalian lihat memang viewersnya gede. Terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku, wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Diana kayak gitu. Nah aku pengen cerita. Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Diana. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Sekitar 200 juta kali, 200 juta ya? 200 juta, itu salah satu brand. Dan aku nggak mau ngambil. Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget. Dan kenapa aku nggak mau ngambil? Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan. Benar nggak sih? Iya benar. Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya mungkinnya ya. Untuk Valentine. Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu. Terus ada lampu-lampu ya romantis lah istilahnya kayak gitu. Lalu komunikasi ya sama Diana seperti itu. Itu juga salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan, kita juga nggak mau mengecewakan teman-teman juga. Iya. Dan itu juga bukan Vicky juga. Iya, aku nggak mau kayak semua konten yang aku buat sama Diana settingan buat iklan mulu, buat ini mulu, nggak mau. Iya. Bener. Kayak gitu. Jadi that's why kita juga cancel ya walaupun nilainya cukup besar. Wah, ya. besar banget 200 juta. Gitu sih. Kenapa kita menceritakan ini supaya teman-teman juga tidak mensalah-artikan pekerjaan kita dengan Shipper ya. Benar, nggak salah paham gitu. Ya, dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Diana aja, benar. Seperti itu sih. Jadi ya kita makanya akhirnya menceritakan seperti Iya, ini benar. sih kayak gitu. Nah, sekarang masalah kenapa Diana marah-marah dan buat klarifikasi di story-nya itu sebenarnya aku juga nggak tahu, dan mungkin Kak Tere yang lebih tahu, makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali. Iya, oke. Jadi gini, yang pekerjaan kita sama si Diana itu, kita tuh udah ada
obrolan sebenarnya sama manajer antar manajer oke. gitu. Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan, lalu dengan biayanya juga seperti itu. Nah, untuk biaya sendiri sebenarnya ini aku jelasin dari awal dulu ya. Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh, karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis, ya kan, sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan. Nah, kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan nggak bisa langsung kayak gitu kan, karena kan dari rupiah ke dolar kan. Benar. Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri, kita kan transfer dari bank, dari bank itu nggak bisa karena long weekend kayak gitu. Benar. Jadi fail. Nah itu sebenarnya juga sudah disetujui oleh pihak Dayana sendiri. Kayak gitu. Kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan, kami tanggal 14, dan pembayaran itu hari Senin. Itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu. Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu ya, sebenarnya kan tadi banyak juga ya yang salah paham kayak gitu kan, bilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu. Sebenarnya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh, tapi memang kendalanya adalah waktu gitu. Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya itu kan, cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi ya itu alasannya sih. Jadi memang sebenarnya pembayaran pun memang belum dibayar, itu adanya, dan tapi sudah terjadi kesepakatan seperti itu, dan mereka sendiri juga nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sih kayak gitu, mereka nggak ada masalah. Nah, karena kontennya itu ceritanya adalah Dayana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya. Dari Vicky. Sebenarnya kita memang kayak bukan dari kita sih, dari shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Dayana. Benar. Karena ada budget sendiri untuk Dayana beli hadiah sendiri gitu, apa yang Dayana mau kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil pekerjaan ini? Sebenarnya pekerjaan ini tuh simple banget sih kayak gitu. Ya itu jadi alasan kenapa kayaknya nggak ada masalah nih. Toh juga kan kita juga membantu Dayana dan timnya membuka peluang di Indonesia. Di Indonesia benar. Iya kayak gitu. Sekitar jam 1 waktu Indonesia, jam 2 waktu Indonesia, atau jam 1 di Kazakhstan, itu mereka baru akhirnya upload ya apa yang udah seharusnya kayak gitu, tapi cuma bertahan sekitar berapa menit itu di take down. Nah dari sini kan yang sebenarnya langsung rame, lalu itu sebenarnya juga mungkin ada kesalahan saya juga kayak gitu, karena sebenarnya pada saat take down itu saya ngomong sama manajernya Dayana, ini apa namanya, kan Dayana itu bekerja tidak sesuai dengan yang seharusnya kayak gitu, tapi saya bilang dipotong 50% kayak gitu, karena kan Vicky yang bantu handle take over kayak gitu. Aku bilang kayak gitu, terus tiba-tiba mereka take down, terus muncullah status itu kayak gitu kan, status yang ya seperti itulah yang Vicky mungkin juga tahu kayak gitu kan. Nah ya mungkin karena juga sebelumnya saya juga belum pernah bekerja sama dengan Dayana dan tim manajemennya, saya minta maaf untuk pihak-pihak yang dirugikan, shipper dan mungkin juga timnya Dayana. Tapi ya cut 50% itu sebenarnya saya hanya ingin bersifat profesional aja seperti itu, karena ya seharusnya apa yang dikerjakan Dayana jadi di take over sama Vicky kayak gitu sih. Tapi ya nggak tahu kayak gini ya bakal jadi iya, kayak malah gini. nggak tahu jadinya malah seperti ini, jadi terjadi kesalahpahaman kayak gitu. Dan kita kan juga belum sempat ngobrol sama timnya Dayana juga ya, belum sempat ini, tapi tiba-tiba sudah terjadi seperti itu. Jadi lewat klarifikasi ini sih kita berharap supaya teman-teman juga tahu loh kayak gini sebenarnya. Iya, tahu kayak gini sebenarnya apa yang terjadi gitu sih. Nah kemarin setelah Dayana upload story beberapa jam kemudian aku lihat Kak Tere nangis, itu kenapa? Karena banyak yang salah paham sih kayak gitu loh, dan nge-hate kah, nge-judge kah? semuanya. Aduh aku jadi gak enak. Sedih aku. Gak apa-apa. Karena apa ya? Karena aku cuma berusaha untuk profesional di bidang aku sih kayak gitu kan. Aku juga pernah ikut campur untuk urusan pribadinya Vicky kayak gitu kan, karena kita just kayak teman kerja aja kayak gitu kan. Jadi kayak dibilang aku kayak gimana terus nggak profesional kayak gitu kan. Menurut aku sudah do my best untuk partner kerja aku kayak gitu loh. Terus kayak terjadi kesalahan kayak gini, terus ya kan
di story-nya juga manajer kayak gitu kan, dia nggak nyebut nama sih kayak gitu manajer, tapi kayak itu merasa aku juga kok kayak gini ya kayak gitu loh, sangat disayangkan sih gitu. Ya karena kejadian ini, lewat klarifikasi ini sih berharap kayak teman-teman mungkin juga bisa belajar dari kita, dari kesalahan kita yang udah kita lakuin. Terus kita juga minta maaf untuk shipper. Yes, dan Vicky juga mau minta maaf sama pihak shipper yang sebenarnya Vicky nggak tahu apa-apa. Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi yang bully shipper karena dia nggak ada salah apa-apa. Oke, mungkin itu aja klarifikasi dari kita, dan Vicky sekali lagi mau minta maaf sama pihak shipper, dan mudah-mudahan dari pihak Dayananya mengerti. Mudah-mudahan kalian dari klarifikasi ini ya ngerti lah kayak gini sebenarnya terjadi. Udah, mungkin gitu aja. And that is the clarification from Vicky Naki's side together with her manager. So it's a very sad news for every Vicky Nakis and Diana's fan. So let's read some comments from this video from Molmoy. Money will destroy relationship. If I hope everything will settle in good condition. Yes. If you're not ready to handle that much money, so don't be, because it can change the person's true nature. Oh my gosh. From Happy Days, learn a lesson learned too. Going forward, the manager should discuss everything with Vicky before making a decision, especially related to payment out of 50%. Oh my gosh, every Indonesian followers of Vicky Nakis suggesting to unfollow Diana. What from Nur Ramad, what makes you what you are now is Vicky. For me, that is true. Remember, money is not everything. Now, Indonesian people will unfollow you. See, from Nur Ramad. Oh my gosh. Whew. Vicky, just let her go. So many nice and humble girl out there. I know that you are actually love her. It's okay, just forget her. And if you look the YouTube channel of Vicky Naki, you can see that he has a lot of viewers and followers. Even it's not Diana's video. So, what will happen to Diana right now after this happens? Money changes everything from CR7. Stay strong, Vicky. You're a kind person. There's one thing that changes anytime. Inshallah. Oh my gosh. So, comments from other reactors. So, let's check. From Anonymous313, there is one company that offers cooperation for Vicky on the condition that it creates content with Diana on Valentine's Day. This company is engaged in delivery of goods between countries, but communication is built between Vicky's manager and Diana's manager, because this is a business, not a personal matter. The manager has agreed on terms and condition of content and advertising from a third party, the company. If I'm not mistaken, Diana has to post on her IG at a certain time, and because there's a delay, it is not accordance with what has been agreed. Therefore, the Vicky manager said will only pay 50% of the total agreed payment from the company, not from Vicky, but entrusted to it through the Vicky manager. So the Vicky manager only tries to work professionally as his job. Even though, according to Diana, there are several problems regarding the goods. It hasn't arrived while they have to post on IG, and there is a time difference too. Then the issue of payment, according to Diana, did not reach them, even though it was because there was a problem regarding the conversion from rupiah to dollars, and the time in Indonesia was Friday, maybe night, while Saturday and Sunday the bank was not serving. And Diana's party manager felt that they were not paid because of this condition, as said by the manager of Vicky. So Vicky must be responsible to the company because their advertisement failed on Valentine's Day and did not match what was agreed upon. Oh, so this is the explanation of the video. In the video, Vicky also explained that this content with Diana is not setting, but because he likes to chat with Diana. And you can see on their facial expression that there is a chemistry. But because of the larger audience, there are several offers from several companies to Vicky to create content settings with certain condition. But Vicky refuses because he didn't want to use Diana for money. Oh my gosh.
He's really, really good. Even though he said his offer was a very large amount of money, but for this one, he accepted an offer from this international freight forwarding company because the terms and conditions were easy, not excessive and artificial, and benefit both parties, both Vicky and Diana. But misunderstanding on both sides happened. Something like that I understand. More or less, I also don't know. From Anonymous 313. This is a very misunderstanding problem. Oh my gosh. So, let's check other comments. From Anonymous Me, this misunderstanding regarding payment for an endorsement. The main problem is Diana's side is way too fast to post this issue on the status public without discussing it first with Vicky's side. That's why Vicky did this clarification to tell the truth. These are all business matters, and I truth Vicky is disappointed. And you can see on his face that he's very disappointed, and also his manager. From Habit Will Dianto, when unprofessional collaboration gone too wrong, Vicky's manager asked Diana's manager to make collaboration with endorser. Events are made as if Vicky sent a pair of crocodile skin shoes to Diana. So it's a crocodile skin shoes. Wow. To Diana as gift of Valentine. Of course, these events are fake or not real. Vicky's manager asked Diana to posting the picture of unboxing package from shipper endorser, which shoes are inside box already, but Diana posted too late, about 2 hours. Then Vicky's manager out the honorarium 50%. Diana got mad. Is it Diana or her manager? But the worst moment was when Diana made Insta story that the gift was fake from Vicky, so Vicky fall into disgrace. Oh my gosh, this is a very bad ending. And so my reaction on this video, I'm really, really sad on what's happening on Diana and Vicky. So I hope this will settle, and this really not this is not good. This really not good for everyone's sake, because they're just starting. And what will happen to Diana? Because I think for me, there's no Diana. If with there's no Diana if there's if without Vicky, because Vicky is really, really nice to her. And I think for me, Diana doesn't deserve Vicky, because Vicky is too good for Diana. So I think that's all for this video, and this is a really, really sad ending for a fairy tale story. But I hope Vicky will overcome this problem. So thank you for watching, guys, and keep safe always. And please don't forget to support Vicky Naki's YouTube channel. And thank you so much, everyone, and keep safe always. Bye.